Hai teman-teman. Eh, Hari ini adalah tanggal 2 November. Itu untuk kita, untuk Gereja Katolik, itu sebagai hari untuk mengenang para arwah kaum beriman. Mengenang arwah kaum beriman, keluarga kita yang sudah meninggal. Hari ini menjadi hari mereka. Dalam artian hari mereka, berarti hari ini kita sebagai gereja, kita secara khusus mengenangkan mereka dan juga mendoakan mereka. Nah, hari ini saya mengalami satu hal yang sangat berbeda dengan pengalaman di Indonesia. Di Meksiko, mengenang arwah kaum beriman itu mereka mengenang sungguh-sungguh. Kalau kita di Indonesia kan kita di sebagian tempat kita pergi untuk mengunjungi makam saudara-saudari kita, membersihkan, menyalakan lilin dan berdoa di sana. Kemudian kita beri intensi misa. Kita tulis nama-nama saudara-saudari kita yang sudah meninggal dan kita serahkan ke gereja untuk diintensikan, didoakan saat misa. Nah, di Meksiko, saya lihat ada satu hal yang sangat berbeda dan menarik buat saya, di mana pada tanggal 2 November itu disebut Dia de Muertos. Dia de Muertos sebagai hari mengenang mereka yang sudah meninggal. Jadi di Meksiko ini hampir di setiap rumah itu ada namanya meja atau mereka sebut sebagai altar. Di sana mereka akan memajang foto saudara-saudari mereka yang sudah meninggal dan juga menghidangkan makanan-makanan kesukaan mereka saat mereka masih hidup. Saya rasa bukan berbeda dengan sesajennya. Kalau sesajen ya itu untuk mereka, tapi ini sungguh-sungguh mengenang. Jadi mereka mengenang saudara-saudari mereka, anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Bahkan sampai makanan-makanan kesukaannya pun mereka kenang. Lalu setelah itu mereka tetap menuliskan nama mereka dan memberikannya kepada gereja untuk mendoakan. Nah, supaya saya juga tidak hanya omong secara fantasi, tetapi teman-teman juga bisa melihat bagaimana contohnya, bagaimana mereka menata, menghias altar itu. Saya ada video singkat. Video-video ini memang hanya sedikit saja, hanya beberapa, tetapi saya yakin dengan melihat itu teman-teman bisa menangkap ya, kurang lebih tahu apa maksudnya gitu. Diperhatikan ada beberapa simbol yang ada di atas meja itu yang mereka sebut altar. Di situ ada beberapa simbol dengan beberapa maknanya. Jika dikatakan signifika, itu berarti artinya apa? Arti simbol ini apa? ¿Qué significa de simbolo? Apa makna dari simbol ini? Oke, teman-teman, tanpa banyak ngomong lagi, saya akan memperlihatkan video singkat ini. Selamat. Ini salah satu contoh simbol yang ada di atas altar itu. Ada bentuk tengkorak dan semuanya terbuat dari gula, sehingga memang sangat manis. mengartikan bahwa mereka merindukan
atau mengharapkan kehidupan mereka yang manis. Lihat, di sana ada simbol salib dengan hiasan-hiasan. Nah, di sini ada berbagai macam. Di atas altar, kalau teman-teman lihat, ada air atau ada juga tequila. Nah, itu ada permen, makanan-makanan ringan untuk anak-anak. Jadi altar ini untuk mereka, anak-anak, grup anak-anak yang sudah meninggal. Kan anak-anak suka yang manis-manis, permen, jajanan. Nah, itu. Tapi di atas itu ada tequila. Nah, ini dia. Ada foto saudara-saudari mereka yang sudah berpulang. Tetap ada simbol salib. Nah, ini salah satu kelompok yang lebih besar yang namanya Laskar. Nama mereka. Nah, di sebelah ini ada nama kelompok lagi, Sadai, nama mereka Sadai. Ada juga beberapa simbol kepala tengkorak itu. Kemudian di situ ada apa namanya, kayak labuh gitu. Itu sangat manis, dan tentu tetap mengharapkan kehidupan yang manis, kehidupan yang enak gitu. Kebetulan ini berada di halaman gereja paroki, dan saya ambil videonya. Itu dia. Ada buah itu, kemudian yang bentuk tengkorak itu yang kecil-kecil itu terbuat dari gula. Kemudian ada roti. Ini pandulce namanya, roti manis. Kemudian yang kecil-kecil ini bentuk tengkorak itu terbuat dari gula. Nah, ini dia. Itu hari ini mereka sebut sebagai Dia de Muertos. Dia de Muertos, hari dari mereka yang sudah meninggal. Muertos artinya meninggal. Dia hari. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, tidak lepas dari simbol itu, ada banyak makanan, ada banyak buah. Itu ada juga tebu, ada roti yang manis-manis. Selalu mereka taruh yang manis-manis untuk menandakan mereka mengharapkan kehidupan yang lebih bagus. Ada hiasan-hiasan. Nah, salib juga mereka hias seperti itu. Dia de Muertos. Nah, untuk mengenang saudara-saudari yang sudah berpulang. Ada ukiran gambar famili, keluarga yang sedang makan bersama. Ini descansen, paz, beristirahat dalam damai. Ada lilin ditaruh di sana. Nah, dengan hiasan-hiasan seperti itu. Aquí hay otra símbolo. ¿Está? Esta es caña. Caña. Es fruta. ¿No quieres ir al panteón? ¿A que veas? No, ¿No? ¿Cómo se pone? Esta es caña. caña. Tejocote. ¿No has probado el tejocote? No. Ah, ya. Fruta. Fruta ya. ¿Cómo se llama? Caña. 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 Azúcar de caña. Azúcar de caña. ¿Le quitas esto?
Lo pruebas y por dentro es pura agua, dulce. Pera. Ah, con pera también. Está bien rico ahorita ya. Siempre con pan, ¿no? Siempre debe haber pan. Es lo principal. El pan. Sí. Es cristiano. De las almas del purgatorio. Las benditas ánimas del purgatorio. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Esta es esta oración. Esta Sí. que te enseñé. Esta oración es la que te enseñé. Aquí hay manzana, Manzana. Ajá. apple. Pueden poner guayabas. Pues. ¿Cómo se llama? Yo olvido. Esta se llama calabaza. Calabaza. Siempre tiene que haber veladoras Veladores. para alumbrar supuestamente su llegada. ¿Qué es esta? Este es papel picado. Sí, pero imagen, Ajá. la imagen. No, un hombre y una mujer. Está tomando Toman. cerveza o algo está tomando. Y esta está comiendo. Aquí es una familia está comiendo. Así, una familia. Día de Muertos. Esto es la Catrina. ¿Catrina? Se le llama Catrina. La pintó Juan Orozco. Muy famosa. Mismo con esta. Día de Muertos. Día de Muertos. El 2 de octubre. Primero y 2. Son los días muertos. ¿Primero también? El primero empieza el primero y el 2. Empieza desde el sábado, que es 31, que son por las almas que están en el purgatorio. Y luego el primero son de los niños. Ya empiezan. Ahora ya estamos. Bueno, arroz, pollo, mole, frijoles. ¿Cómo se llama? Frijoles. Y también cigarros, queso, aguacate, sí, aguacate. Fruta. Sí, las frutas. Ceras. Comida que les gustaba a nuestros antepasados. Sí. Es lo que ellos comían en vida. Ahora se los ponemos. Comida favorita de los difuntos. los difuntos. Ajá. Sí. Mi papá, mi mamá, fotos. Sí. Hay foto de Mi su nieta, papá. Mi suegra, mi hermano me lo robaron. Sí. Calabaza, ¿qué es? Calabaza. Significa. Típico para pedir dinero, dulces, fruta. Hay pizza. La pizza le gustaba a mi nieto y a mi nieta. Sí. Por eso los platos típicos que les gustaban a nuestros difuntos. Y también Pan de muerto. pan dulce, ¿no? Ajá, pan de dulce. Pan muerto.
La calabaza. El camote, ¿dónde está? Ahí está. Hay Dulce. plátano, Plátano morado, plátano, manzana, manzana. fruta. ¿Qué es? Guayaba, guayaba, ¿Cuá? guayaba, Guayaba, Cacahuate. cacahuates, cacahuates. Corona, coronita, coronita. como los difuntidos también chupan, manzana, flor típica, Sí. ¿Por qué con su color? cempasúchil, Sem, cempasúchil, sempasuchi. color, flor que se daba en tiempos de noviembre. Ah, sí, tiempo de. Es la flor típica que se da en este tiempo. Ujú. ¿Qué es? Ah, mismo, ¿no? No, tejocote. Tejocote. ¿Diferente? Sí, muy diferente. Ese es tejocote. ¿Seguro? Sí. Este es tejocote. ¿Mm? Dulce. Sí, muy dulce. Muy dulce. Es tejocote. Aquí, Camote. camote. Ah, mucha, ¿no? Camote, calabaza. Muchas cosas. Dulces típicos de nuestros antepasados. O sea, Mande. prehispánicos. Ese dulce es prehispánico. O sea, prehispánico. de nuestros antepasados. Ellos no comían chicle, nada, con camote en dulce, calabaza y tejocote. Lo que ellos comían. ¿Y esta? Catrina, Catrina. la muerte, ¿Símbolo de qué? símbolo de que vienen por ellos. O sea, cuando ya nos vamos, Ah, sí. ellos vienen por nosotros. La Catrina, el Catrín. O sea, Oh, hay muchas cosas. sí, Mole también, ¿no? mole, arroz, pollo. Pero mole sin pollo. Lo que pasa que nosotros ponemos esto para que ellos se sirvan. O sea, el pollo ellos lo cortan. Ajá, sí. En teoría. Sí. Ellos cortan su pollo y se sirven. Ujú. Por eso ponemos las cazuelas de arroz y de mole. Ah, sí. Para que ellos se sirvan. Es como cuando tú llegas a la casa que te sirven. Ellos se sirven así ahorita. Sí. Ajá. Frijoles, Y también tortilla. tortillas, tamales. Ah, está tamales, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama esta? Caña. Caña. ¿Qué significa? Son frutas que a ellos les gustan. No significa nada. Todo esto es fruta que a ellos les gusta. O sea, es como ¿Qué es esto? manzana, ¿Manzana? manzanas, naranja, mandarina. O sea, frutos. Fruta típica. Aquí. Naranja. Ah, naranja. Naranja. Mandarina. ¿No mismo? No. Diferente. Todos es naranja. ¿Eh? Todos es naranja, ¿no? No. Este es naranja. Esta es mandarina. Diferente sabor. Diferente fruta. Ah. Muy diferente. Muy diferente sabor es mandarina, naranja. Muy diferente. Manzana, plátano. Está para jugos, ¿no? Para jugos. Ah. Con esta Calabazas. calabazas.
todo lo que a ellos les gustaba. Sí, muy interesante. ¿Dónde está su papá? Mis papás casados ahí. Aquí. Ajá. Ellos son mis papás. Papá, ¿y está? Mi suegra, ¿Ah? mamá de mi esposa. Ah, esposa. Mi nieto, allá está mi nieto. Y todas cosas es sus favoritos, ¿no? Ajá. Lo que a ellos les gustaba. Ay, sí. Y la señal del bautismo, y la sal y la agua. Ah, símbolo de bautismo. ¿Bautizo? Agua, ¿no? ¿Eh? Agua. Agua y sal. Agua con sal. Ellos como símbolo de cristianos, católicos. Ah, sí. Qué padre. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu cara orang Meksiko memperingati arwah kaum beriman. Ini berbeda dengan Halloween yang di Estados Unidos, di Amerika, itu berbeda. Kalau ini tradisi Kristiani. Tradisi Kristiani yang sudah menyatu dengan budaya orang Meksiko. Jadi dipadukan sehingga jadinya seperti ini. Jadi teman-teman jangan salah berpikir. Di sini mereka menghayati iman mereka seperti itu. Di sini mereka mengenang saudara-saudari mereka seperti itu. Dan tidak lupa, di sana juga ada simbol-simbol Kristiani. Kalau teman-teman lihat di setiap altar pasti ada simbol salib. Atau seperti tadi ada air dan garam sebagai simbol baptisan yang sudah mereka terima. Bahwa saudara-saudari mereka yang sudah meninggal ini sudah dibaptis. Nah, itu dia. Baik teman-teman, mari kita kenangkan saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Tidak salah mengenang mereka, seraya mendoakan mereka. Karena kita tidak terpisahkan dari mereka. Kita yang ada sekarang ini adalah gereja yang berjuang. Mereka yang sudah berpulang dan belum sampai kepada Allah Bapa, kita sebut sebagai gereja yang menderita. Dosa-dosanya belum diampuni, masih banyak halangan untuk bisa masuk untuk memperoleh kehidupan abadi. Itu mereka gereja yang menderita. Oleh karena itu mereka membutuhkan doa kita. Mereka tidak bisa lagi berdoa, tetapi kita yang berdoa untuk mereka. Dan kemarin tanggal 1 November kita merayakan Hari Raya Orang Kudus. Nah, itulah mereka saudara-saudari kita yang sudah sampai kepada kehidupan kekal. Mereka yang sudah berbahagia bersama Allah Bapa di surga. Dan mereka kembali menjadi pendoa bagi kita yang masih ada di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudariku, teman-teman sekalian, jangan lupa mendoakan saudara-saudari kita yang telah berpulang. Tidak sia-sia mendoakan mereka. Tidak sia-sia mendoakan saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Karena itulah ajaran iman kita sebagai orang Katolik. Baik teman-teman, selamat berdoa. Selamat merayakan peristiwa-peristiwa iman dalam kehidupan kita. Mumpung kita masih diberi kesempatan
Mari kita menjalankan ajaran iman kita. Tuhan memberkati.